अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉवेल्स की लाइब्रेरी। और आप देख रहे हैं द वे ऑफ रिवेंज का लास्ट एपिसोड। पिछले पार्ट में आपने सुना था कि सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं और हैदर शाहजेब से बोलते हैं कि शाहजेब तुम आज ऑफिस की छुट्टी करो क्योंकि आज हम सब अपने फार्म हाउस चलेंगे। अब उससे आगे सारी गाड़ियाँ एक सुनसान सी जगह पर रुकीं। शाहजेब ने उतरकर हया की साइड का दरवाज़ा खोला। हया ने बाहर निकलकर आसपास नज़र दौड़ाई। वीरान बयाबान इलाका था। क्या हुआ? शाहजेब ने पूछा। ये कौन सी जगह है? हया ने पूछा। ये हमारी ख़ास जगह है, हम सब अक्सर यहाँ आते हैं। शाहजेब ने कहा। इस सुनसान जगह में ख़ास बात क्या है? हया ने पूछा। ये तो अंदर जाकर ही पता चलेगा, शाहजेब ने कहकर अंदर की जानिब कदम बढ़ाए। अंदर दाखिल होते ही हया को हैरत का झटका लगा। वो जगह बेहद खूबसूरत थी। सब्ज़ा रास पर टहलते मोर और उछलते कूदते खरगोश देखने वालों को मसरूर कर देते थे। एक तरफ इस्तबल बना हुआ था जहाँ काफ़ी घोड़े खड़े थे। वसी मैदान के बीचों बीच एक छोटा सा तालाब था। ये जगह काफ़ी बड़ी और खूबसूरत थी। कैसा लगा मैडम? शाहजेब ने पूछा। बहुत से भी ज़्यादा अच्छा, हया चहकी, जिस पर शाहजेब मुस्कुरा दिया। हया, तुम्हें ये जगह पसंद आई? हैदर ने पूछा। जी भाई, बहुत खूबसूरत जगह है, हया ने मुस्कुरा कर कहा। यह हमारा पिकनिक प्लेस है। हम सब अक्सर यहाँ आते हैं पर काफ़ी अरसे से नहीं आए। आओ, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। हैदर बोलता घोड़ों की सिमत चल पड़ा। बाकी सब भी इसकी पैरवी करते चल पड़े। हैदर चलता हुआ एक सफ़ेद रंग की घोड़ी के पास आया और इसकी लगाम पकड़े इसके बाल सहलाने लगा। हया, ये तुम्हारी है। हम सबके पास अपना अपना घोड़ा है। हम अक्सर यहाँ आकर घोड़ा सवारी करते हैं, इसलिए हमें ये घोड़े बहुत अजीज़ हैं। यूँ कह सकती हो कि ये भी हमारी फैमिली का हिस्सा है, इसलिए मैंने ये ख़ास तुम्हारे लिए मंगवाई है। इसका नाम रोज़ी है। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगी, हैदर ने कहा। यह बहुत खूबसूरत है भाई, थैंक यू सो मच, पर मुझे तो घोड़ी सवारी नहीं आती। हया रोज़ी के चेहरे पर हाथ फेरती बोली। तो ये कौन सी बड़ी बात है भाभी, ज़ेब भाई आपको सिखा देंगे, बस ज़रा एहतियात करिएगा, ये अक्सर लोगों को गिरा देते हैं, शाहजेब ने कहा, जिस पर सब हंस दिए सिवाय हैदर के। अब भूल भी जाओ, मैंने जानबूझकर थोड़ी ना गिराया था तुम्हें, शाहजेब ने कहा। पर मैं गिरा तो था ना, आप क्या जाने, पूरे एक हफ्ते तक कमर दुखती रही थी मेरी, शाहजेब ने कहा। अच्छा अच्छा बस करो हया, तुम्हें मैं सिखाऊंगी। ये देखो, ये मेरी घोड़ी है, मैं इसे मलिका बुलाती हूँ। हादिया ने एक भूरे बालों वाली घोड़ी को लगाम पकड़ के कहा। खूबसूरत है, हया ने कहा। और ये वाली मेरी है, प्रिंसेस, ईमान ने एक सिया घोड़ी की तरफ इशारा करके कहा। और भाभी, ये घोड़ा मेरा है, मेहरमा एक सफ़ेद घोड़े पर बैठती बोली। वाह, काफ़ी अच्छा है, इसका नाम क्या है? हया ने पूछा, जिस पर हादिया और ईमान दबी दबी हंसी। हंस क्यों रही हैं? हया ने इनको हंसता पाकर पूछा। माँ, ज़रा नाम तो बताओ इस घोड़े का। हादिया ने मुस्कुरा कर कहा। भाभी, इसका नाम ढीठ है, क्योंकि यह आखिरी दर्जे तक ढीठ, मेहरमा ने कहा, जिस पर वो तीनों ही हंस पड़े। अब बातें ही करोगी या हमें भी मौका दोगी तारुफ करवाने का? शाहवीर ने कहा, जिस पर सब इसकी जानिब मुतवज्जो हुए। वो चारों घोड़ों पर सवार थे। शामिर और शाहवीर के घोड़े ब्राउन कलर के थे, जबकि शाहजेब और शाहजैन के घोड़े सफ़ेद रंग के थे। चले, अब आप करवा लें तारुफ, ईमान ने मुस्कुरा कर कहा। हया, ये हमारे पार्टनर्स हैं, ये है शहनशाह, शामिर अपने घोड़े की तरफ इशारा करता बोला। यह है फ़तेह, शामिर ने कहा। फ़तेह? हया ने हैरत से दोहराया। एक रेस जीत गया था मुझसे, तब से इस घोड़े का नाम फ़तेह रखा है इसने, शामिर ने मुस्कुराकर कहा। और मैडम, ये मेरा है ल्यूसीफर, शाहजेब ने कहा। ल्यूसीफर मतलब शैतान? ये भी कोई नाम रखने वाला है? इतना प्यारा घोड़ा आपको कहाँ से शैतान लगता है? हया ने हैरत से कहा। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है भाभी, ये तो बस नाम है, अब इसे देख लें, इसका नाम इब्लीस है। ओ यकीन करें, इसकी हरकतें भी इब्लीस वाली हैं, शाहजेब ने कहा। हया ने पूरी आंख खोलकर इसे देखा। इब्लीस? हया ने हैरत से दोहराया। मेरी नकल की है और क्या, शाहजेब बोला। चलो अब एक चक्कर लगा कर आते हैं, शामिर ने कहा। मैं गिर जाऊंगी, हया ने कहा। नहीं गिरती, हम सब साथ ही होंगे तुम्हारे, ईमान ने मुस्कुराकर कहा। इन सब से बेनियाज हैदर और अनाबिया एक तरफ खड़े थे। अनाबिया एक सफ़ेद घोड़ी के पास खड़ी इसके चेहरे पर हाथ फेर रही थी। पास ही हैदर खड़ा अपने सिया घोड़े के बाल सहला रहा था।
ये दोनों घोड़े सब में अलग ही लगते थे। हैदर का घोड़ा इसकी आंखों की तरह सिया और चमकदार था। इसके काले घने बाल इसे मजीद पुरकशिश बनाते थे, जबकि अनाविया की घोड़ी का रंग दूध की तरह सफ़ेद था। सूरज की रोशनी पड़ने से इसकी जिल्द चमकती थी। इसके सर के ऊपर सफ़ेद बालों का एक पफ था, जो कि इसकी बाएं आंख के आगे गिरा रहता था। अनाविया ने घोड़ी के बाल सहलाते हुए हैदर को देखा। वो अपने घोड़े को प्यार करने में मगन था। इसे अपना घोड़ा काफ़ी पसंद था। अनाबिया ने इस सिया घोड़े को छूना चाहा तो इसने एकदम सर हिलाया। अनाबिया ने डर कर हाथ पीछे किया। हैदर के चेहरे पर एकदम सख्ती आई। इसने बिल्कुल मुंह के पास से सख्ती से इसकी लगाम पकड़कर इसका चेहरा अनाबिया के सामने किया। छोड़ दें, इसे दर्द हो रहा होगा। अनाबिया इसके चेहरे पर हाथ फेरती बोली, जिस पर हैदर ने इसकी लगाम छोड़ दी। घोड़े को शायद इसका अंदाज पसंद नहीं आया था, तभी मुंह मोड़ लिया। ओ हेलो, इतना गुस्सा किस बात पर हो रहे हो? हाँ, हैदर ने कहा। आपका बाजीगर भी आपकी ही तरह है, जिद्दी और खड़ूस, अनाबिया ने कहा। हाँ, और तुम्हारी ये सुल्ताना भी तो तुम्हारे जैसी सन्निफ नाजुक, हैदर भी दो बदू बोला, जिस पर सुल्ताना ने अगली दो टांगें उठाकर ज़मीन पर मारी। ये इसके गुस्से की इजहार था। ये घोड़े इंसानी ज़बान समझते थे। अगर हम दोनों सन्निफ नाजुक हैं तो आप दोनों भी सन्निफ ठीठ हैं, अनाबिया भी दो बदलू बोली। भाभी चलें, रेस लगाते हैं, शामिर ने पुकारा। रहने दो, हार जाओगे, हैदर बोला। ये तो वक्त ही बताएगा, शामिर ने कहा। तो फिर ठीक है, चलो, हैदर बाजीगर पर सवार होता बोला। अनाबिया भी सुल्ताना पर बैठकर सब लड़कियों के पास जा खड़ी हुई। वो पांचों भाई एक साथ खड़े हुए। इस पूरी जगह का चक्कर लगाकर यहीं वापस आना है। जो पहले पहुंचा वो जीतेगा, शामिर ने कहा। ठीक है माँ, रेस स्टार्ट करवाओ, हैदर ने कहा। ओके, ऑन 3, 1, 2, 3। 3 बोलते ही पांचों घोड़े सरपट दौड़े। शामिर और शाजिद सबसे आगे थे। शाजिद इनसे पीछे था। इससे पीछे शामिर था और सबसे पीछे हैदर था। लगता है भाई हार जाएंगे, मेहरमन ने अनाबिया से कहा। देखते हैं, अनाबिया बोली। सबकी आंखें इन पर टिकी थीं। रेस बस ख़त्म होने वाली थी। सब घोड़े फिनिशिंग लाइन पर पहुंचने वाले थे जब हैदर ने ज़ोरदार टांग बाजी करके पेट में मारी, जिस पर एकदम इसकी रफ्तार में तेज़ी आई। शायद वो पहले जानबूझकर इसे आहिस्ता दौड़ा रहा था। हैदर ने एक के बाद सबको पीछे छोड़कर सबसे पहले रेस ख़त्म की। इसके रेस ख़त्म होते ही लड़कियों ने तालियां बजाकर दाद दी। भाई, ये आपने कैसे किया? शाहज़ैन ने पूछा। अभी तुम बच्चे हो, जब बड़े हो जाओ तब आना रेस लगाने, हैदर ने कहा। पर हम तो बच्चे नहीं हैं ना? पीछे से आती आवाज़ पर सब ने मुड़कर देखा, जहाँ जुरैज और हसन खड़े थे। तुम क्या बच्चों से मुकाबला कर रहे हो? आओ हमसे करो, हम तो तुम्हारे बराबर के हैं, जुरैज ने कहा। रहने दो, हार जाओगे, हैदर बोला। लेजा चैलेंजिंग था। खेलने से पहले कैसे कह सकते हो कि तुम हार जाओगे? जुरैज ने कहा। मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं जीत जाऊंगा, मैंने तो ये कहा कि तुम हार जाओगे, हैदर नीचे उतरता बोला। सर, कौन जीतेगा और कौन हारेगा, इसका फैसला तो खेल में ही हो सकता है, हसन ने मुस्कुराकर कहा। ठीक है, फिर हो जाए मुकाबला, हैदर ने कहा। हो जाए, वो दोनों यक ज़बान बोले। तो फिर ठीक है, आओ दिखाओ अपनी महारत, हैदर ने कहा। फिर 15 शीशे की बोतलें सामने खड़ी करवाईं। वो तीनों तकरीबन 2-2 फीट के फासले पर खड़े थे। तीनों के सामने 5-5 बोतलें थीं। सब एक साथ फायर करेंगे, हैदर गन लोड करता बोला। ओके सर, हसन बोला। हाँ ठीक है मिस्टर खड़ूस, माँ करो काउंट डाउन, जुरैज बोला। ओके, ऑन 3, 1, 2, 3, फायर। गोलियों और बोतलों के टूटने की आवाज़ ने फिज़ा में शोर पैदा किया। फायरिंग बंद होते ही जुरैज और हसन हैदर को देखा, जो कि सामने देख रहा था। जुरैज और हसन ने 5 फायर निशाने पर मारे थे, जबकि हैदर से 1 फायर मिस हो गया था। वो चलता हुआ बोतलों के पास आया। टूटे हुए कांच में गोलियां पड़ी हुई थीं। इसने दोनों की बोतलों से एक एक गोली उठाई, फिर इनकी तरफ घूमा। क्या बात है, बहुत खूब, आई एम इम्प्रेस, हैदर ने कहा। सर, आप हार गए, अब आपको डिनर करवाना पड़ेगा, हसन ने मुस्कुराकर कहा। ज़रूर, हैदर बोला। दोनों गोलियां अभी भी इसके हाथ में थीं। तो फिर आज साथ डिनर करते हैं सब, जुरैज गन वापस रखता बोला। आज नहीं, मेरी अम्मी का बर्थडे है, फिर कभी सही, हसन ने कहा। ठीक है, मुझे भी कुछ ज़रूरी काम है, हैदर ने कहा। ओके, फिर जब भी प्लान बने बता देना, जुरैज बोलता वहाँ से चल दिया।
ओके सर, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, हसन ने कहा। अल्लाह हाफिज़, हसन ध्यान से जाना, हैदर ने कहा, जिस पर वो बाहर चल दिया। भाई, आज हम सब बाहर डिनर करेंगे, मेहरमा ने कहा। श्योर, हैदर बोला। वो सब शाम तक वहाँ रहे, फिर डिनर के बाद घर लौटे। हैदर भाई कहाँ गए? मेहरमा ने लाउंज में बैठते हुए पूछा। इन्हें कुछ काम था, बोल रहे थे कुछ देर बाद आएंगे। अनाबिया ने कहा, वो सब आज मूवी नाइट मनाने वाले थे। आज का दिन इनके लिए यादगार रहने वाला था। शाहजैन, जल्दी लगाओ, मेरे पॉपकॉर्न ठंडे हो रहे हैं, मेहरमा ने शाहजैन से कहा। लगा रहा हूँ, सब्र करो, शाहजैन रिमोट पकड़ता बोला। अरे यार, फिर कभी देख लेंगे, मुझे बहुत नींद आ रही है, शाबिर ने कहा। एक रात ना सोएंगे तो कुछ हो नहीं जाएगा आपको, चुपचाप बैठें, ईमान ने इसे डपटा। अच्छा बाबा, ये लोग बैठ गए चुपचाप, शाबिर गोद में तकिया रखता बोला। भाई का वेट ना कर लें, शामिर ने कहा। नहीं, थोड़ा वक्त लग जाएगा, तुम टीवी ऑन करो, मेहरमा ने कहा, जिस पर शाहजैन ने टीवी ऑन किया, लेकिन स्क्रीन के रोशन होते ही जो मंजर देखने को मिला, इससे सब शिद्दत ज़दा रह गए। अनाबिया की आंखें बेयकीनी से फैल गई। हर कोई अपनी जगह बेयकीन था। हैदर अपनी गाड़ी के साथ टेक लगाए खड़ा था। सामने हैरान से हुसैन शाह खड़े थे। कहीं जा रहे हैं चाचू? हैदर ने सापट लहजे में पूछा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हुसैन शाह ने पूछा। इसका अंदाज इन्हें खटक रहा था। मैं? हैदर उठ खड़ा हुआ। मैं तो बस कुछ ज़रूरी काम करने आया हूँ। वैसे मानना पड़ेगा चाचू, आप किसी रियासत के बादशाह से कम नहीं हैं। क्या ठाट बाट है आपकी, देखने वाले दंग रह जाते हैं ना, हैदर बोला। तुम क्या चाहते हो हैदर? हुसैन शाह ने कांपते लहजे में पूछा। ये पेपर साइन करें, हैदर ने एक फाइल इनकी तरफ बढ़ाई। ये क्या है? उन्होंने पूछा। कुछ नहीं, बस आपकी इस खून पसीने की कमाई में मेरा हिस्सा है। बस जल्दी साइन करें, क्योंकि वहाँ आपके बड़े बेटे की मंगनी हो रही है। आपका होना वहाँ ज़रूरी है, हैदर ने कहा। तुम्हें अगर यही चाहिए तो ये लो, मेरे पास दौलत की कमी नहीं है, समझे? तुम ले लो जो चाहते हो। हुसैन शाह ने फाइल साइन करके इसके मुंह पर मारी। थैंक यू चाचू, अब आप जाएं, हैदर फाइल उठाता बोला। हुसैन शाह ने एक गुस्सीली नज़र इस पर डाली और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े। इससे पहले कि वो दरवाज़ा खोलते, पीछे से फायर की आवाज़ आई, साथ ही एक गोली इनकी पेट में पेवस्त हुई। उन्होंने मुड़कर देखा तो हैदर हाथ में गन पकड़े खड़ा था। उन्होंने बेयकीनी से इसे देखा। हैदर, वो बेयकीनी से बोले। सॉरी चाचू, पर मैं माफ़ नहीं करता, हैदर ने कहकर दूसरा फायर किया, जो कि सीधा इनके दिल के मकाम पर लगा। हुसैन शाह दिल पर हाथ रखते घुटनों पर बैठ गए। हैदर पुरसुकून चाल चलता इनके करीब आया और दोबारा गन इन पर तानी। उन्होंने नज़र उठाकर इसे देखा। एक पल को हैदर के हाथ कांपे, पर अगले ही लम्हे इसने इनके सर पर फायर किया। हुसैन शाह एकदम ज़मीन बोझ हो गए। वीडियो के स्टॉप होते ही सबने बेयकीनी से एक दूसरे की तरफ देखा। ये वीडियो एलसीडी के साथ लगी यूएसबी में थी। वीडियो को महारत से एडिट किया गया था। देखने वाले वो ओरिजिनल लगती थी। स्क्रीन पर रीप्ले का साइन शो हो रहा था। हर कोई हैरत की मूरत बने खड़ा था। जब कदमों की चाप सुनाई दी, हैदर अंदर दाखिल हुआ। इसे आता देख हर कोई अपनी जगह से खड़ा हो गया। हैदर इनके तासुरात देखकर ठटका। वो सब बेयकीनी, दुख, सदमे की मिली जुली कैफियत से इसे देख रहे थे। तभी शाहजैन ने रिमोट से दोबारा वीडियो प्ले की। हैदर ने स्क्रीन की जानिब देखा। वहाँ चलते मनाजिर देखकर वो चौंका। वीडियो चलती रही। हैदर सापट नज़र से स्क्रीन को देख रहा था। वीडियो के ख़त्म होते ही इसने आंखें बंद करके खोली। इसे अपने सर में दर्द की ठेस उड़ती महसूस हो रही थी। क्या ये सच है? लाउंज की खामोशी को अनाबिया की आवाज़ ने तोड़ा। इसकी आंखों में नमी तैर रही थी, लब बीचे। वो बस चाह रही थी कि हैदर कह दे कि ये झूठ है, ये सब गलत है। हाँ, ये सच है, हैदर के अल्फाज ने गोया हर चीज़ पर मेहर सबूत कर दिया। अनाबिया ने आंखें बंद करके खोली। दो मोतियों जैसे आंसू इसकी आंखों से गिरे। भाई, आपने ये किया? शामिर दुख से बोला। हैदर ने बेतासुर नज़र से इसे देखा। सब पूछ रहे थे कि ये क्या या नहीं, लेकिन कोई ये नहीं पूछ रहा था कि ये क्यों किया। हाँ किया, 1000 बार मौका मिलेगा, 1000 बार करूँगा। हैदर आग से लेजे में बोलता लंबे लंबे डाक भरता बाहर निकल गया। आसान नहीं होता अपनों की आंखों में बेयकीनी और नफरत देखना।
یہ منظر ایک دو کمروں کے فلیٹ کا ہے جہاں رات کے سائے اپنے پر پھیلائے ہوئے تھے۔ رات کی گہری خاموشی نے دن کے سارے راز اپنے اندر چھپا لیے تھے۔ فلیٹ کے اندر بھی یوں ہی موت کا سناٹا تھا، اگر کوئی سوئی گرتی تو بھی آواز گونجی۔ یہ فلیٹ چھوٹا تھا پر نفیس تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی دائیں طرف اوپن کچن تھا، جبکہ بائیں جانب ٹی وی لاؤنج تھا۔ سامنے دو برابر کے کمرے تھے۔ گھر نیم تاریک تھا۔ لاؤنج میں جلتے چھوٹے سے بلب کی روشنی میں لاؤنج کا منظر واضح ہو رہا تھا، جہاں حیدر صوفے پر بیٹھا سگریٹ کی کش لے رہا تھا۔ سامنے پڑے ٹیبل پر موجود ایش ٹرے سگریٹ کی راکھ سے بھر چکی تھی۔ وہ پچھلے ایک ہفتے سے یہاں نظر بند تھا۔ ہر کسی سے اس نے رابطہ منقطع کیا تھا، اپنا موبائل بھی اس نے آف کر دیا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ وہ بے تاثر چہرے سے چلتی سگریٹ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی کالی گہری آنکھوں میں سرخ دوڑے نظر آ رہے تھے۔ وہ بیٹھا کسی گہری سوچ میں گم تھا جب دروازہ نوک ہوا۔ حیدر سگریٹ بجھاتا اٹھا۔ اسے اپنے قدم بھاری محسوس ہو رہے تھے، سر میں بھی شدید درد تھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک 23-24 سالہ نوجوان کھڑا تھا۔ بلیک پینٹ پر بلیک گول گالے والی شرٹ پہنے وہ عام شکل و صورت کا مالک تھا۔ سر یہ لیں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی دو فائل اس کی طرف بڑھائی۔ حیدر نے ساپٹ نظر سے اسے دیکھا، پھر فائل تھام لی۔ کام تسلی بخش کیا ہے نا؟ حیدر نے پوچھا۔ جی سر، شک کی کوئی گنجائش نہیں، وہ لڑکا بولا۔ ٹھیک ہے، جاؤ تم۔ حیدر نے کہہ کر دروازہ بند کر دیا۔ فائل کو دائیں ہاتھ میں پکڑے اس نے بائیں ہاتھ سے کنپٹی مسلی، سر تقریباً پھٹ رہا تھا۔ وہ چلتا ہوا لاؤنج میں آ بیٹھا، دونوں فائلز کو ٹیبل پر رکھے وہ سوچ رہا تھا کہ پہلے کون سی دیکھے۔ پھر اس نے دائیں طرف پڑی فائل اٹھائی اور اسے دیکھنے لگا۔ اسے ٹھیک سے دیکھنے کے بعد اس نے گہری سانس لی، پھر دوسری فائل اٹھائی۔ اس کا دل بھاری ہو رہا تھا، سر درد اب برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ اس نے بوجھل دل کے ساتھ فائل کھولی۔ پوری فائل پر نظر دوڑانے کے بعد اس نے سختی سے آنکھیں میچی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کے سر پر ہتھوڑے برسا رہا ہو۔ حیدر نے فائل رکھی، پھر جیب سے فون نکال کر آن کیا۔ وہ ہر چیز کو نظر انداز کرتا تیزی سے ایک نمبر ڈائل کرنے لگا۔ نمبر ڈائل کرتے ہی پہلی بیل پر کال ریسیو ہو گئی۔ ہیلو حیدر، کہاں ہو تم؟ اور تم ٹھیک تو ہو نا؟ میں کب سے تمہیں سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں پر تمہارا تو کچھ اتا پتہ نہیں ہے۔ ارمان کال ریسیو کرتا بے چینی سے بولا۔ ارمان میں ٹھیک ہوں، پلیز میرا ایک کام کر دو، حیدر بولا۔ لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ کام؟ کیسا کام؟ تم ہو کہاں؟ ارمان نے پوچھا۔ دیکھو ارمان، میں زیادہ لمبی بات نہیں کر سکتا۔ میں کل کی فلائٹ سے امریکہ جا رہا ہوں، میری سرجری ہے۔ تم میرے گھر جاؤ اور میرا بریف کیس وہاں سے نکال لو۔ وہ اپنے پاس میری امانت کے طور پر رکھ لو۔ اگر میں واپس آ گیا تو تم سے لے لوں گا، اگر نہ آ سکا تو میرا ادھورا کام تم پورا کر دینا۔ میں نے ایک فائل تمہیں بھجوائی ہے، وہ کاپی ہے، اوریجنل میرے پاس ہے۔ مجھے شاید 1 ماہ لگے یا اس سے بھی زیادہ، لیکن اگر حیدر لاشعوری طور پر رکا۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تمہیں معلوم ہو جائے گا، تب میرا ادھورا کام تم پورا کر دینا۔ اور ارمان، ایک سانس میں بولتے ہوئے حیدر کا سانس پھول گیا، لہجہ بھی بھیگ گیا، جبکہ دوسری جانب ارمان بس نم آنکھوں سے اسے سن رہا تھا۔ حیدر نے آنکھوں میں آئی نمی صاف کی۔ ارمان، بس آخری دفعہ تمہیں زحمت دے رہا ہوں۔ تم نے آج تک میرے لیے جو کیا اس کے لیے میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ جانتا ہوں میں کوئی اچھا انسان نہیں ہوں، پر ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، حیدر نے کہا۔ روکنے کے باوجود اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، جبکہ دوسری جانب ارمان کے چہرے پر زاروں قطار آنسو بہہ رہے تھے۔ پاس ہی جیسمین بیڈ پر بیٹھی 2 سالہ اشر کو سلا رہی تھی۔ ارمان کو یوں روتا دیکھ اس کا اپنا دل بھی گھبرا رہا تھا۔ جا معاف کیا، تو بھی کیا یاد کرے گا کس سختی سے پالا پڑا ہے، ارمان اپنے آنسو پہنچتا بولا۔ شکریہ یار، اپنا خیال رکھنا، حیدر نے کہہ کر کال کاٹ دی، پھر ایک اور نمبر ملایا۔ شامر بھائی کا کچھ پتہ چلا؟ مہرما نے لاؤنج میں بیٹھے شامر سے پوچھا۔ وہ سارا دن حیدر کو تلاش کرتا رہا، اس لیے اس کے آتے ہی سب لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ انابیہ بھی دوسری منزل پر کھڑی زخمی نظر سے نیچے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، کچھ پتہ نہیں چلا، شامر سر جھٹک کر بولا۔ بھاگ رہے ہیں وہ مجرم جو ہیں، شاہ غصے سے بولا۔ حیا نے سختی سے اس کا بازو تھاما۔ شاہ نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا، جس پر اس نے اوپر کی جانب اشارہ کیا۔ شاہ نے اوپر دیکھا جہاں انابیہ کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس کے دیکھنے پر وہ اندر چلی گئی۔
आप بھی حد کرتے ہیں بھائی، احتیاط کریں بولنے میں۔ شاہزادے نے کہا، مجھ سے نہیں قابو ہوتا خود پر، کتنی بار کہہ چکا ہوں آپ سے کہ پولیس میں رپورٹ کریں بھائی کے خلاف، اس سے پہلے کہ وہ فرار ہو جائیں۔ شاہزیب نے کہا، نہیں ہوں گے وہ فرار، ہم صبح ہی جا کر بھائی کے خلاف FIR درج کروائیں گے، انہوں نے جرم کیا ہے، انہیں سزا مل کر رہے گی۔ شاویر نے کہہ کر شامل کی طرف سوالیہ نظر سے دیکھا۔ بالکل، انہیں سزا ضرور ملے گی، شامل بولتا اٹھ گیا۔ اس کی دیکھا دیکھی سبھی اٹھ گئے۔ اس ایک ہفتے میں وہ حیدر سے نفرت کر بیٹھے تھے، اب تو اس کا نام بھی انہیں تیش دلاتا جا رہا تھا۔ اوپر منزل پر آؤ تو انابیہ اپنی کمرے کی بالکنی میں کھڑی چاند کو دیکھ رہی تھی۔ کندھوں کے گرد شال لپیٹے وہ چہرے سے ہی بکھری ہوئی تھی۔ اپنے اوشن بلو آنکھوں سے وہ چاند کو دیکھ رہی تھی۔ اسے معلوم ہی نہیں ہوا کب اس کے چہرے پر آنسو بہہ نکلے۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں مگن تھی جب اس کا فون بجا اور اندر گئی۔ بیڈ پر پڑا فون اٹھایا، کوئی انون نمبر تھا۔ ہیلو، انابیہ کال ریسیو کرتی بولی، جبکہ دوسری جانب حیدر نے اس کی آواز پر آنکھیں بند کر کے کھولی۔ وہ پورے ایک ہفتے بعد اس کی آواز سن رہا تھا۔ ہیلو، کون؟ انابیہ نے دوسری جانب خاموشی پا کر پوچھا۔ مجھے نہیں پہچانا؟ فون میں حیدر کی ساپٹ آواز گونجی۔ انابیہ کے چہرے پر ایک دم کرب سا ابھرا، دل میں ٹھیس سی اٹھی، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ہاں، پہچان لیا، اتنے لوگوں کی زندگی سے کھیلنے والے ظالم کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ انابیہ خود کو سنبھالتی بولی، جبکہ دوسری جانب حیدر نے لب بیچھے۔ کیسی ہو؟ حیدر نے پوچھا۔ بامشکل وہ اپنا لہجہ ساپٹ رکھا تھا۔ زندہ ہوں، پر آپ نے زندہ رہنے کے قابل نہیں چھوڑا، اور یقین کریں اب زندہ رہنے کی خواہش بھی نہیں رہی۔ بس تب تک آنکھیں کھلی رہیں جب تک آپ کا انجام نہ دیکھ لوں، پھر مجھے کوئی ضرورت نہیں زندگی کی۔ انابیہ اپنا دل چیرتی ہوئی بولی۔ تم میرا انجام دیکھنا چاہتی ہو؟ حیدر نے پوچھا۔ لہجے میں نہ کوئی دکھ تھا نہ تکلیف، وہ بس پوچھ رہا تھا۔ ہاں، میں بس آپ کا انجام دیکھنا چاہتی ہوں، آپ کو سزا پاتے دیکھنا چاہتی ہوں، اس کے علاوہ اور کوئی خواہش نہیں میری۔ انابیہ بولی، آنکھوں سے آنسو زاروں قطار بہہ رہے تھے۔ دوسری جانب کچھ دیر بعد خاموشی چھائی رہی، پھر فون میں اس کی آواز گونجی۔ مجھے مرتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہو؟ حیدر نے پوچھا۔ اس کا لہجہ ساپٹ تھا، جبکہ انابیہ ایک دم تڑپ اٹھی۔ لاشعوری طور پر اس کا سر نفی میں ہلا، روتے ہوئے اب اس کی سسکیاں بند ہو رہی تھیں۔ بولو انا، مجھے مرتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہو؟ حیدر نے پوچھا۔ انابیہ کے آنسو مزید روانی سے بہہ نکلے۔ بولو، خاموش کیوں ہو؟ حیدر نے کہا، جبکہ انابیہ بس سسک رہی تھی۔ بولو، حیدر نے کہا۔ ہاں ہاں، مرتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں میں آپ کو مر ہی جانا چاہیے حیدر، کیونکہ اگر آپ زندہ رہے تو ہم سب مر جائیں گے، اس سے تو بہتر ہے کہ آپ مر جائیں، کم از کم ہم سب تو جی سکیں۔ انابیہ روتے ہوئے بولی، میرے بغیر جی لو گی؟ حیدر نے پوچھا۔ انابیہ لمحے بھر کو رکی۔ جی لوں گی، آپ کے بغیر جی لوں گی، پر آپ کے ساتھ نہیں جی سکتی، کیونکہ آپ نہ تو انسان ہیں اور نہ ہی آپ میں انسانیت ہے، آپ تو جانور سے بھی بدتر ہیں۔ جانور بھی دوسرے جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں، جبکہ آپ نے تو اپنوں کو ہی نوچ کھایا۔ آپ کی لالچ، غرور اور خود پسندی نے آپ کو اتنا اندھا کر دیا کہ افسوس ہوتا ہے مجھے آپ پر اور خود پر بھی۔ کبھی آپ جیسے حیوان کے خواب دیکھے تھے میں نے؟ گھن آتی ہے مجھے خود سے جب سوچتی ہوں کہ میں کبھی آپ سے پیار کیا تھا۔ نفرت محسوس ہونے لگی ہے مجھے خود سے، اور جتنی نفرت مجھے خود سے ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ نفرت مجھے آپ سے محسوس ہوتی ہے حیدر۔ سنا آپ نے، نفرت کرتی ہوں میں آپ سے، انابیہ روتے ہوئے بولی۔ تیز تیز بولنے سے اس کا سانس پھول گیا، جبکہ دوسری جانب حیدر خاموشی سے اسے سن رہا تھا۔ تم مجھ سے نفرت نہیں کر سکتی انا، کچھ دیر بعد حیدر بولا۔ لہجے پر یقین تھا۔ انابیہ چونکی۔ میں نفرت کرتی ہوں آپ سے، انابیہ نے کہا۔ تم مجھ سے نفرت نہیں کر سکتی انا، کیونکہ میں نے تمہیں یہ اختیار نہیں دیا۔ تم چاہو بھی تو تم مجھ سے نفرت نہیں کر سکتی، تم مجھ سے صرف ایک چیز کر سکتی ہو، اور وہ ہے محبت۔ اس کے علاوہ تمہارے دل میں میرے لیے کوئی دوسرا جذبہ نہیں ہے۔ تم لاکھ بار کہہ لو کہ تم مجھ سے نفرت ہے، پر میں نہیں مانوں گا، کیونکہ میں تم سے بہتر تمہیں جانتا ہوں۔ ہاں، تم مجھ سے روٹھ سکتی ہو، خفا ہو سکتی ہو، لڑ سکتی ہو، پر نہ تو تم مجھ سے نفرت کر سکتی ہو اور نہ ہی تم مجھے چھوڑ سکتی ہو، کیونکہ تم میرے بغیر نہیں رہ سکتی، جیسے مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ کیوں، ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ حیدر نے کہا۔ انابیہ نے آنکھیں میچیں۔ وہ سچ کہہ رہا تھا، وہ اس کے دل کی کیفیت کو لفظوں میں بیان کر گیا تھا۔ یہی تو سچ تھا، وہ شخص چاہے لاکھ برا سہی، پر بستا تو اس کے دل میں تھا نا۔
مجھے اندر تک جانتے ہیں آپ حیدر، میرے دل کا حال جانتے ہیں آپ، پھر بھی آپ کو مجھ سے محبت نہ ہوئی یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ میرے دل میں بستے ہیں، آپ مجھے اپنے دل میں تھوڑی سی جگہ بھی نہ دے سکے، کیا میں اس سب کی حقدار تھی؟ کیا یہ قیمت تھی میری محبت کی؟ انابیہ بولی، لہجے میں زمانے بھر کا دکھ تھا، ٹوٹے دل کی کرچیاں تھیں جن کی چبھن حیدر کو کوسوں دور محسوس کی تھی۔ ان کے درمیان خاموشی کا ایک لمبا وقفہ رہا۔ مجھے تم سے کبھی محبت نہیں ہوئی انا، حیدر نے کہا۔ انابیہ کو لگا جیسے کسی نے دکھتے کوئلے اس پر انڈیل دیے ہوں۔ یہ سچ ہے، مجھے کبھی تم سے محبت نہیں ہوئی کیونکہ مجھے محبت کرنی نہیں آتی انا، میں نے کبھی تم سے محبت نہیں کی، میں نے تم سے عشق کیا ہے، حیدر نے کہا۔ انابیہ ایک دم چونکی، بہتے آنسو ایک دم تھمے۔ کیا؟ انابیہ کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ ہاں انا، میں نے تم سے عشق کیا ہے، اور عشق کرنا آسان ہے، نبھانا بہت مشکل، یہ قربانیاں مانگتا ہے، اور میں نے بہت قربانی دی ہے اور آگے بھی دوں گا۔ تم میرا انجام دیکھنا چاہتی ہو نا؟ مجھے تڑپتا ہوا، سسکتا ہوا، مرتا ہوا دیکھنا چاہتی ہو نا انا؟ حیدر بولا۔ حیدر، میں تمہاری یہ خواہش پوری کروں گا انا، جیسا تم چاہتی ہو ویسا ہی ہوگا، پر میں تڑپوں گا، سسکوں گا اور یوں ہی تڑپتے ہوئے مر جاؤں گا، لیکن تم مجھے دیکھ نہیں پاؤ گی، تمہاری یہ خواہش ضرور پوری ہوگی، پر اس طرح نہیں جس طرح تم چاہتی ہو، بلکہ اس طرح جس طرح میں چاہتا ہوں، کیونکہ ہوگا وہی جو حیدر شاہ چاہے گا۔ حیدر نے کہہ کر کال کاٹ دی۔ انابیہ بے سود سی بیڈ پر ڈھیر گئی۔ اب اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، نہ ہی وہ سسک رہی تھی، وہ بس بے یقین تھی، حیران تھی اپنی قسمت پر۔ جو کچھ حیدر نے کیا اس کے بعد وہ اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی، پر سچ تو تھا کہ وہ اس کے بغیر بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ ارمان، کہاں جا رہے ہو؟ جیسمین نے صبح صبح ارمان کو باہر جاتے دیکھ پوچھا۔ حیدر کی طرف جا رہا ہوں، تھوڑی دیر تک آ جاؤں گا، ارمان اصلیت میں بولا۔ لیکن حیدر تو وہاں نہیں ہے، پھر تم کس لیے جاؤ گے؟ جیسمین نے پوچھا۔ ہاں، حیدر وہاں نہیں ہے اور آج صبح ہی امریکہ روانہ ہو گیا، اس کی سرجری ہے، اس نے کل رات مجھ سے کہا تھا کہ میں اس کا بریف کیس اپنے پاس رکھ لوں، اگر وہ واپس آ گیا تو مجھ سے واپس لے لے گا، لیکن ارمان بولتا بولتا لاشعوری طور پر رکا۔ لیکن؟ جیسمین نے اسے خاموش پا کر پوچھا۔ لیکن اگر وہ واپس نہ آیا تو؟ اللہ نہ کرے، کیوں نہیں آئے گا واپس؟ ایسی بات تو نہ کریں، انشاءاللہ وہ خیر و عافیت سے آئے گا۔ جیسمین نے اس کی بات کاٹی۔ جیسمین ریلیکس، ارمان اسے کندھوں سے تھامتا بولا۔ انشاءاللہ وہ آ جائے گا، پر اگر خدا نخواستہ نہ آ سکا تو خرم کو مارنے کا اس کا ادھورا کام مجھے پورا کرنا ہے، ابھی مجھے جانا ہے، پھر بات کریں گے، ارمان اس کے گال پر ہاتھ رکھتا بولا۔ جیسمین نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ ارمان بھی گہری سانس لے کر باہر نکل گیا۔ یہ منظر ایک بہت بڑے ہاسپٹل کے کمرے کا ہے، جہاں حیدر کرسی پر بیٹھا سامنے ڈاکٹر کو دیکھ رہا تھا۔ اسے یہاں آئے کچھ ہی گھنٹے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر اس کی رپورٹس دیکھ رہے تھے، ان کے چہرے پر مایوسی تھی۔ حیدر، کیا تم واقعی آپریٹ کروانا چاہتے ہو؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ جی ڈاکٹر، میں اسی لیے تو یہاں آیا ہوں، حیدر بولا۔ دیکھو حیدر، میں تم سے صاف صاف بات کروں گا، اس آپریٹ میں بہت خطرہ ہے، تمہاری حالت پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے، میری مانو تو یہ آپریٹ مت کرواؤ، ڈاکٹر نے کہا۔ میرے زندہ بچنے کے چانسز کتنے فیصد ہیں؟ حیدر نے پوچھا۔ 5% سے بھی کم، اگر تم زندہ بچ گئے، جو کہ میرے نزدیک ناممکن ہے، تو بھی ہو سکتا ہے کہ تمہاری یادداشت چلی جائے، لیکن یہ اس صورت میں ممکن ہے اگر تم آپریٹ سے زندہ بچ جاؤ، کیونکہ زیادہ تر امکان اس بات کے ہیں کہ تمہاری باڈی آپریٹ کے دوران ہی رسپانس دینا چھوڑ دے، ڈاکٹر نے کہا۔ حیدر نے کچھ پل سوچ میں پڑ گیا۔ مجھے آپریٹ کروانا ہے ڈاکٹر، حیدر نے کہا۔ کیوں اپنی زندگی ختم کرنا چاہ رہے ہو حیدر؟ ڈاکٹر نے مایوسی سے پوچھا۔ آپ آپریٹ کریں ڈاکٹر، بات کی بات میں دیکھی جائے گی، حیدر نے کہا، جس پر ڈاکٹر نے گہری سانس لی۔ حیدر اپنی بات کا اٹل تھا۔ بھائی چلیں؟ شاہ نے شامر سے پوچھا۔ ہاں چلو، شامر بولتا باہر کی طرف بڑھا، تبھی ارمان اندر آتا دکھائی دیا۔ ارمان بھائی، آپ یہاں؟ شاہ نے پوچھا۔ تم لوگ کہیں جا رہے ہو؟ ارمان نے ان کی تیاری دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، پولیس اسٹیشن جا رہے ہیں، شابر نے کہا۔ پولیس اسٹیشن کس لیے؟ ارمان نے پوچھا۔ حیدر بھائی کے خلاف FIR درج کروانے، شامر نے کہا۔ ارمان نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ کیا کہا؟ ارمان بے یقینی سے بولا۔ وہی جو آپ نے سنا، ہم حیدر بھائی کے خلاف FIR درج کروانے کا
کہہ رہے ہیں؟ انہیں کیا لگتا ہے کہ انہوں نے اتنا بڑا جرم کیا تو انہیں سزا نہیں ملے گی؟ انہیں سزا ملے گی اور لازمی ملے گی، وہ بھی ہم دلوائیں گے، شاہ زیب بولا۔ ارمان نے قہر آلود نظر سے اسے دیکھا۔ خبردار جو ایسا کچھ سوچا بھی، سمجھے؟ ارمان غصے سے بولا۔ شور کی آواز سن کر سب لڑکیاں بھی وہاں جمع ہو گئیں۔ ارمان بھائی آپ پلیز اس معاملے سے دور رہیں، حیدر بھائی کو سزا ملنی چاہیے، مہرمہ نے کہا۔ بالکل، ہم بھائی کو یوں نہیں چھوڑ سکتے، ہم چچا کو انصاف دلا کر رہیں گے، شاہ نے کہا۔ یہ سب سچ ہے ارمان بھائی، ہم سب نے خود ویڈیو دیکھی ہے، حیدر بھائی نے بہت غلط کیا، وہ واقعی مجرم ہیں، ہادیہ نے کہا۔ ارمان بس مٹھیاں بیچے ان سب کو دیکھ رہا تھا۔ کیا کچھ نہیں کیا تھا حیدر نے ان کے لیے، بس ایک جتایا ہی تو نہیں تھا، اور آج یہ سب اس طرح سے اس سے منہ پھیر رہے تھے، یہ سب ارمان کو اپنی برداشت سے باہر ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ ماں ٹھیک کہہ رہی ہے ارمان بھائی، حیدر بے قصور نہیں ہے، اس بار انابیہ بولی، اور یہاں ارمان کی بس ہوئی۔ شٹ اپ، بند کرو اپنی بکواس تم سب، ورنہ ایک ایک کی زبان کھینچ لوں گا، سمجھے؟ ارے تم جانتے کیا ہو اس کے بارے میں؟ ہاں، جن تکلیفوں سے وہ گزرا ہے تم سب کو ان کا علم بھی نہیں، خود کو مٹا لیا اس نے تم لوگوں کی خاطر۔ اور رہی بات اس ویڈیو کی، تو وہ ویڈیو تو بس ایک ٹریلر تھی، پوری پکچر میں دکھاتا ہوں تمہیں، ارمان بولتا تیزی سے حیدر کی اسٹڈی کی طرف بڑھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہاتھ میں حیدر کا بریف کیس پکڑے نیچے آیا۔ اس نے بریف کیس کو لاؤنج میں رکھے ٹیبل پر رکھا، پھر اس میں موجود لکڑی کی چھوٹی سی ڈبی نکالی، اس پر چھوٹا سا لاک تھا۔ ارمان نے اپنی گھڑی اتاری، پھر اس کے پیچھے کا ڈھکن ہٹایا جو کہ گھڑی کی مشینری کو ڈھانپنے کا کام کرتا تھا۔ اس اسٹیل کے ڈھکن کے اندر ایک چھوٹی سی چابی چھپکی ہوئی تھی، یہ چابی صرف حیدر اور ارمان کے پاس ہی تھی۔ ارمان نے چابی کی مدد سے لکڑی کی ڈبی کھولی، اس کی بناوٹ عجیب سی تھی، اگر بغیر چابی کے اسے کھولا جاتا تو اندر موجود چیز ضائع ہو جاتی۔ ارمان نے 2 انگلیوں کی مدد سے اندر پڑا بٹن کیمرہ نکالا، پھر سامنے لگی LCD کی طرف بڑھائی۔ باقی سب حیرت سے اس کی کارروائی دیکھ رہے تھے۔ ارمان نے بٹن کیمرہ کو LCD کے ساتھ کنیکٹ کیا۔ یہ دیکھو، اسے کہتے ہیں جرم، ارمان نے کہہ کر ویڈیو پلے کی۔ سامنے چلتے مناظر دیکھ کر ہر ایک کی آنکھیں پھٹنے کی حد تک کھل گئیں۔ ماما یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ انوشا نے پوچھا۔ بیٹا آپ خاموشی سے گاڑی سے اتر جائیں، عالیہ شاہ سامنے دیکھتے ہوئی بولی۔ لیکن ماما، حیدر میں نے کہا نا، بہن کو لو اور چپ چاپ ان جھاڑیوں میں جا کر بیٹھ جاؤ، اور اگر کچھ بھی غلط دکھائی دے تو وہاں سے ہی بھاگ جانا، وہاں پیچھے ایک گاؤں ہے، سمجھے؟ اب اترو، لیکن دھیان سے کسی کو نظر نہ آؤ تم، عالیہ شاہ نے کہا، جس پر وہ دونوں احتیاط سے اترتے کچی سڑک کے ایک طرف بنی جنگل نما جھاڑیوں میں جا بیٹھے۔ یہ سب کیا ہے حسین، تم یہاں اس طرح؟ جاسم شاہ نے اپنے سامنے کھڑے حسین شاہ سے کہا، جن کے دائیں ہاتھ میں گن تھی جبکہ بائیں ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ ان کے ساتھ خرم اور حسان بھی گنز پکڑے کھڑے تھے۔ بھائی مجھے مجبور نہ کریں، بس یہ پیپر سائن کر دیں، حسین شاہ نے ایک فائل ان کی طرف بڑھائی۔ تم اس قدر گر جاؤ گے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، پیسے کی ہوس نے اندھا کر دیا تمہیں، اور تم نے اپنی اس لالچ میں اپنے بیٹوں کو بھی اس گند میں دھکیل دیا، افسوس ہے تمہاری سوچ پر، جاسم شاہ غصے سے بولے۔ تایا ابو زیادہ بحث نہ کریں، بس پیپر سائن کر دیں، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، حسان بولا۔ جاسم شاہ نے کچھ پل انہیں غصے سے دیکھا، پھر ایک دم گاڑی کی طرف بڑھے، وہاں سے ایک فائل نکال کر حسین شاہ کے منہ پر ماری، جبکہ جھاڑیوں میں بیٹھے ان کے بچے سہمی نظر سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ یہ لو، یہی چاہتے تھے نا تم؟ ارے سارا بزنس پہلے ہی تمہارے نام کر چکا تھا میں، تمہارے سارے قرض اپنے پاس سے ادا کر چکا ہوں، اور تم ہو کہ اس قدر گھٹیا حرکت پر اتر آئے ہو، لعنت ہو تم پر، جاسم شاہ غصے سے بولے۔ حسین شاہ نے حیرت سے انہیں دیکھا، پھر فائل اٹھائی، انہیں سب کی امید نہیں تھی۔ وہ سب تو ٹھیک ہے تایا ابو، لیکن دادا والا گھر بھی آپ کو ہمارے نام کرنا ہوگا، خرم نے کہا۔ جاسم شاہ نے کچھ پل لب بیچے اسے دیکھا، پھر ایک دم چٹاک، خبردار جو میرے ماں باپ کی آخری نشانی کی طرف دکھائی بھی دیا تو، ورنہ آنکھیں نکال دوں گا، سمجھے؟ جاسم شاہ غصے سے بولے، جبکہ خرم منہ پر ہاتھ رکھے ایک برساتی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ آئندہ اپنی یہ شکل میرے سامنے مت لانا، جاسم شاہ بولتے گاڑی کی طرف بڑھے۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھولتے، فائر کی آواز ساتھ ہی ایک گولی ان کی پیٹ میں پیوست ہوئی۔ جاسم! عالیہ شاہ چیخ کر باہر نکلی۔
انوشا ایک دم بولی جب حیدر نے اس کے منہ پر ہاتھ جمایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ جاسم شاہ زمین پر بیٹھتے چلے گئے۔ خرم، حسین شاہ نے بے یقینی سے پکارا۔ خرم نے ان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ یہ اسی کے لائق ہیں بابا، خرم بولا۔ جاسم اب ٹھیک ہیں؟ عالیہ شاہ ان کو کندھے سے پکڑے کر بولی۔ جاسم شاہ کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ انہوں نے ایک نظر عالیہ شاہ کو دیکھا، پھر ایک نظر پیچھے نظر آتے اپنے بچوں کو، پھر ایک دم ڈھے گئے۔ بابا! حیدر کے لب ہلے پر آواز نہ نکلی۔ بے غیرتو، تمہیں شرم نہ آئی؟ یہ کیا کیا تم نے؟ ظالمو، تم نے میرے معصوم بچوں کو یوں یتیم کر دیا، ان کے سر سے باپ کا سایہ چھین لیا، خدا کی لعنت ہو تم پر! عالیہ شاہ بزیاتی انداز میں چیخی۔ خرم نے حسین شاہ کی طرف دیکھا، جنہوں نے اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے ایک نظر حسان کو دیکھا، پھر ایک نظر عالیہ شاہ کو، پھر اپنی گاڑی کی طرف چل پڑے۔ ان کی دیکھا دیکھی خرم بھی چل پڑا، جبکہ حسان نے اپنی گن ان پر تانی۔ حیدر کی آنکھیں پھٹنے کی حد تک کھل گئیں۔ انوشا مسلسل اس کی گرفت میں پھڑپڑا رہی تھی۔ حسان! عالیہ شاہ نے بے یقینی سے پکارا۔ ٹھا! حیدر نے انوشا کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا، جبکہ سر پر گولی لگنے سے عالیہ شاہ ایک دم زمین بوس ہو گئیں۔ گاڑی میں بچے بھی تھے، ان کا کام بھی ختم کرو۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے حسین شاہ نے کہا، جس پر حسان آگے بڑھا۔ بابا، یہاں تو کوئی نہیں ہے؟ حسان خالی گاڑی دیکھ کر بولا، جبکہ اس بار حیدر کے حواس بحال ہوئے۔ انوشا بھاگو! حیدر انوشا کا ہاتھ پکڑتا اٹھا۔ اس نے تیزی سے پیچھے کی سمت دوڑنا شروع کر دیا۔ بھاگنے سے ایک ٹہنی اس کے پاؤں کے نیچے آ کر ٹوٹی۔ چونکہ سناٹا تھا تو آواز صاف سنائی دی۔ بابا، وہاں کوئی ہے؟ حسان آواز سنتا بولا۔ میں دیکھتا ہوں۔ خرم گن نکالتا اس سمت دوڑا۔ بائی بابا! انوشا روتے ہوئے بولی۔ انوشا جلدی کرو، وہ ہمارے پیچھے ہیں! حیدر بھاگتے ہوئے بولا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے زاروں قطار بہہ رہے تھے۔ وہ اس جنگل نما ڈھلان پر نیچے کی سمت دوڑ رہے تھے۔ حیدر! وہ اپنے پیچھے قدموں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، پر اسے کوئی نہ دکھائی دیا، یعنی خرم ابھی دور تھا۔ چونکہ وہ پیچھے دیکھ رہا تھا تو سامنے گھڑا نہ دیکھ سکا۔ ایک دم وہ بازو کے بل گھڑے میں جا گرا۔ اسے اپنی بازو کی ہڈی ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بھائی! انوشا بولی۔ تبھی خرم ادھر آیا۔ دور سے اس کی نظر انوشا پر پڑی۔ حیدر کو وہ نہ دیکھ سکا۔ انوشا بھاگو، میری فکر نہ کرو، بھاگو تم! حیدر کے کہنے پر وہ پھر نیچے کی سمت دوڑی، پر خرم نے ایک دم اس کی ٹانگ پر فائر کیا۔ گولی کی آواز سے حیدر کو اپنی روح فنا ہوتی محسوس ہوئی۔ انوشا ٹانگ پکڑے زمین پر بیٹھ گئی۔ خرم بھاگ کر اس کے سر پر لپکا۔ حیدر بھی بامشکل اٹھا، زمین پر جوتے ڈھسا کر گھڑے کے سرے پر آیا۔ ہاتھوں کی مدد سے زمین کو پکڑے اس نے خود کو گرنے سے روکا تھا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر اسے اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ جہاں خرم انوشا پر گن تانے کھڑا، اس کا چہرہ آنسو سے بھیگا ہوا تھا۔ وہ ٹانگ سیدھی کیے زمین پر بیٹھی تھی، جس سے خون رس رہا تھا۔ خرم نے گن لوڈ کی۔ انوشا نے ایک نظر حیدر کو دیکھا، جس کی ٹانگیں ابھی بھی گھڑے میں لٹک رہی تھیں۔ اسے شاید ٹانگ پر بھی چوٹ لگی تھی۔ اس کا چہرہ آنسو سے تر تھا۔ وہ بار بار نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ انوشا نے خرم کو دیکھا، جو کہ اپنی نیلی آنکھوں سے اس کی کالی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ میرا بھائی تمہیں نہیں چھوڑے گا، انوشا بولی۔ اس کے لہجے میں نفرت تھی، جس سے ایک دفعہ خرم بھی کانپ گیا، پر پھر خود کو سنبھال گیا۔ اس کا گن پکڑا ہاتھ آہستہ آہستہ کانپ رہا تھا۔ انوشا کی کالی ساپٹ آنکھیں اس کے چہرے کا ہی طواف کر رہی تھیں، جیسے وہ اپنے مجرم کے چہرے کو آنکھوں میں اتار رہی تھی۔ خرم سے مزید اس کی نظروں کی تاب نہ لائی گئی۔ اس نے گن پر گرفت سخت کی اور اگلے ہی لمحے ٹھا! انوشا کا بے جان وجود زمین پر گر گیا۔ سر پر گولی لگنے سے خون بہہ نکلا۔ اس کی کالی آنکھیں کھلی تھیں، جن کا رخ حیدر کی جانب تھا، جسے اپنا آپ فنا ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ ایک دم اس کا ہاتھ پھسلا اور وہ دوبارہ گھڑے میں جا گرا۔ ویڈیو کے سٹاپ ہوتے ہی لاؤنج میں موت کا سناٹا چھا گیا۔ سب بس بے یقینی سے آنکھوں میں آنسو لیے اسکرین کو دیکھ رہے تھے۔ آج انہیں لگ رہا تھا جیسے انہوں نے اپنے والدین کو دوبارہ کھو دیا۔ چچا نے یہ سب کیا؟ شاہ زیب بھیگے لہجے میں بولا۔ ہاں، یہ سب انہوں نے کیا، اور جانتے ہو حیدر نے کیا کیا؟ ارمان نے پوچھا، جس پر شاہ زیب کا سر خود بخود نفی میں ہل گیا۔ اس نے نہ صرف انتقام لیا بلکہ تم سب کو بھی ان سے بچایا۔ تم سب کے حصے کی اذیت خود برداشت کرتا رہا، بغیر کسی صلے کے۔
बगैर किसी गर्ज के तुम सबकी हिफाजत अपना फर्ज समझ कर करता रहा, और जानते हो शाहजेब, इसने तुम्हारी शादी वहाँ क्यों नहीं करवाई जहाँ तुम चाहते थे? अरमान ने कहा। सब धम साडे इसे सुन रहे थे। आज पर के बाद एक भारी भरकम राज खुलने वाला था, क्योंकि जिस लड़की से तुम शादी करना चाहते थे वो पहले से ही शादीशुदा थी। अरमान ने कहा। शाहजेब ने हैरत से इसे देखा। क्या? वो बेयकीनी से बोला। हाँ बिल्कुल, वो इसकी फुप्पो का बेटा जो अमेरिका में है, वो इसके निकाह में है। बचपन में इसका निकाह हो गया था, पर जब से वो लड़का बाहर चला गया था तब से इसकी माँ में अजीब सा गुरूर आ गया था। वो चाहती थी कि वो अपने बेटी की शादी किसी अमीर ख़ानदान में करे, लेकिन माज और जरताशा दोनों अपना रिश्ता निभाना जानते थे। माज को वहाँ गए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था, ना ही इसके पास इतने वसाइल थे कि वो जरताशा को बाहर बुला सके। इसलिए इसने तुम्हें झांसे में फंसाया। इसका मकसद सिर्फ तुमसे एक मकबूल रकम वसूल करना था, जिससे वो अपने शोहर के पास जा सके। वो तुमसे कभी शादी नहीं करने वाली थी, पर तुम तो कुछ ज़्यादा ही जुनून रहे थे इसके लिए। इसलिए जब हैदर को इस बात का इल्म हुआ तो इसने जरताशा को ना सिर्फ एक मकबूल रकम दी, बल्कि माज की माँ को भी एक अच्छी खासी रकम दी, ताकि जब तुम जरताशा के बारे में पूछने जाओ तो वो तुम्हारे सामने हैदर का नाम ले, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि तुम इस लड़की की बेवफाई का रोक पाल लो। अरमान कहकर खामोश हुआ, जबकि शाहजेब तो बस हैरत की मूरत बने खड़ा था। इसके पास तो जैसे अल्फाज ही ख़त्म हो गए थे। बस आंखों में आंसू लिए अरमान को देख रहा था। इसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है। भाई ने कभी बताया क्यों नहीं? हमारी क्यों भरी बुली बातें सुनते रहे? लम शाहजन नम लहजे में बोला। इसने कभी कुछ बताया नहीं, लेकिन बेहतर है कि तुम सब हर चीज़ जान लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम सब मज़ीद इसके मुतालिक किसी किस्म का जहर अपने अंदर रखो। अरमान ने कहकर एक के बाद एक राज फाश किया, जिन्होंने संभालने में हैदर ने अपनी सारी ज़िंदगी वाकिफ़ कर दी। वो बोल रहा था, वो बाकी सब सुन रहे थे। वहाँ खड़ा हर शख्स हैदर का मकरूज था, लेकिन इसने तो कभी कुछ जताया ही नहीं था। अरमान के मुंह से निकलने वाले अल्फाज से हर कोई अपने अंदर खुद को मुझे महसूस कर रहा था, लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ़ अनाबे को हो रही थी। फिरोज साहब और अपनी माँ की हकीकत किसी पहाड़ की तरह इस पर गिरी थी। हैदर सही था, इसने अनाबे की खातिर कुर्बानी दी थी, एक बार नहीं कई बार। आज भी दे रहा था। और एक बात और जान लो तुम सब, खुर्रम मरा नहीं है, वो जिंदा है, और जो कुछ भी तुम लोगों के साथ हुआ इसमें उसी का हाथ है। अरमान बोला, जिस पर सबको हैरत का झटका लगा। खुर्रम जिंदा है मतलब माँ के साथ और शाहजहां के साथ सब कुछ करने वाला वही है? शामिर ने कहा। हाँ बिल्कुल, इस सब के पीछे वही है। हैदर इतने अरसे से इसे ही ढूंढ रहा है। वो लोमड़ सामने आने के बजाय छुपकर वार कर रहा है, लेकिन अब ज़्यादा देर तक वो बच नहीं पाएगा। अरमान ने कहा। हैदर भाई कहाँ हैं? मेहरमा ने आंसू से तर चेहरे के साथ पूछा। इतने साल जिस भाई को मुजरिम समझ रही थी, वही इसका मुहाफिज निकला, जबकि इसकी बात पर अरमान एकदम खामोश हुआ। वो बस लब बीचे मुस्तरफ सा खड़ा था। इसके अंदाज पर हर कोई चौंका। अरमान भाई, हैदर कहाँ हैं? अनाबिया ने पूछा, लेकिन अरमान खामोश रहा। इसकी खामोशी सबको बेचैन कर रही थी। अरमान भाई बताएं भी, कहाँ हैं भाई? शामिर ने बेचैनी से पूछा। हैदर अमेरिका में है, वो आज सुबह ही पहुंचा है वहाँ। इसकी सर्जरी है वहाँ। कैसी सर्जरी? अनाबिया ने तेजी से इसकी बात काटी। न जाने क्यों इसका दिल कांप रहा था। हैदर को ब्रेन ट्यूमर है, ये बात इसे कुछ अरसे पहले ही पता चली है। पहले वो सर्जरी के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि 5% से कम चांस हैं कि वो सर्जरी के बाद ज़िंदा बच सकेगा। लेकिन अगर बच भी गया तो हो सकता है कि इसकी याददाश्त चली जाए। पता नहीं इसे यूं अचानक सर्जरी की क्यों सूझी। इन दिनों वो काफ़ी खुश था, क्योंकि वो खुर्रम के काफ़ी करीब पहुंच चुका था। फिर एकदम इसने सर्जरी करवाने का फ़ैसला किया। मैंने इसे रोकना चाहा, पर वो नहीं माना। अब तो बस दुआ ही कर सकते हैं कि वो वापस आ जाए, अरमान ने कहा। अनाबिया ने सख्ती से आंखें मींची। तुम मुझे मरते हुए देखना चाहती हो? कानों में एक जुमला गूंजा। इसे अपना दिल फटता हुआ महसूस हो रहा था। हमें भाई के पास जाना है। आपको पता है वो कहाँ है? शाबिर ने कहा। नहीं, मैं नहीं जानता कि वो कहाँ है। बस इतना जानता हूँ कि अगर वो ज़िंदा बचा तो 1 माह बाद आ जाएगा। आज 21 दिसंबर, यानी वो 20 जनवरी तक आ गया तो ठीक, वरना
हम समझ लेंगे कि वो। अरमान ने जुमला अधूरा छोड़ दिया। अनाबिया से मजीद ना सुना गया। वो मुंह पर हाथ रखती तेजी से ऊपर भागी। कमरे में पहुंचती वो फूट फूट कर रो दी। अनाबिया कमरे में दरवाजे के पास जमीन पर बैठी ज़ारोकतार रो रही थी। इसका दिल गम से फटता जा रहा था। वो हमेशा हैदर से मोहब्बत की दावेदार थी, पर अब इसे लग रहा था कि इसकी मोहब्बत तो हैदर के इश्क के सामने कुछ भी ना थी। हैदर ने इससे इतने बड़े ऐब के बावजूद अपना लिया था इसे तकलीफ से बचाने के लिए। वो खुद अजियत बर्दाश्त करता रहा। कितनी आसानी से इसने कह दिया कि वो मर जाए। वो शख्स जो इन सब के लिए ज़िंदगी था, इसने एक लम्हे में मौत के मुंह धकेल दिया था। दिल में एकदम अजीब सी वहशत उठी, जिस्म में खौफ की लहर दौड़ी। अनाबिया तेज़ी से उठी, ड्रेसिंग टेबल पर रखा फ़ोन उठाए। वो हैदर का नंबर डायल करने लगी। इसे किसी भी तरह हैदर को रोकना था। हैदर प्लीज़ फ़ोन उठाएं। अनाबिया मुसलसल कॉल कर रही थी, पर इसका फ़ोन बंद जा रहा था। आखिरकार वो थक हार कर बेड पर जा बैठी। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दिल अलग घबरा रहा था। दफ्तन वो चौंकी। इसने मोबाइल आंखों के सामने किया। कॉल हिस्ट्री में जाकर एक नंबर मिलाया। इस नंबर से हैदर ने इसे फ़ोन किया था। एक आखिरी उम्मीद थी कि वो शायद फ़ोन उठा ले। हैदर डॉक्टर के केबिन में बैठा था। थोड़ी देर तक इसका ऑपरेट था। वो बेतासुर नज़र से खुला में देखता किसी गहरी सोच में था। जब इसका फ़ोन बजा, ये फ़ोन इसने यहाँ आने से पहले लिया था। घर का फ़ोन वो ऑफ कर चुका था। इस फ़ोन से बस इसने अनाबिया और अरमान को कॉल की थी। हैदर ने फ़ोन निकालकर आंखों के सामने किया। अनाबिया की कॉल थी। हैदर को नंबर ज़बानी याद थे। इसने लब बीजे फ़ोन को देखा, फिर कॉल काट दी। अभी इसने फ़ोन जेब में ही रखा ही था जब वो दोबारा बजा। हैदर ने दोबारा कॉल काट दी, लेकिन फ़ोन फिर बजने लगा। इसने गहरी सांस ली, फिर कॉल रिसीव कर गया। क्यों कॉल कर रही हो? हैदर सापट लहजे में बोला, जबकि इसकी आवाज़ पर अनाबिया की रखी सांस बहाल हो गई। हैदर आप कहाँ हैं? प्लीज़ घर वापस आ जाइए, सर्जरी मत करवाएं, इसमें बहुत ख़तरा है। प्लीज़ हैदर वापस आ जाएं। अनाबिया एक सांस में बोली, जबकि हैदर ने लब बीचे। तुम रो रही हो? हैदर ने इसका नम लहजा नोट करके पूछा। बाकी सब तो शायद इसने सुना ही नहीं था। हैदर प्लीज़ वापस आ जाएं, मैं नहीं रह सकती आपके बगैर। अनाबिया रोते हुए बोली। जानता हूँ, कोई नई बात बताओ, हैदर ने कहा। लहजे में ना कोई तंज था ना ही गुस्सा था। वो बस सादगी से कह रहा था। आप मुझसे नाराज़ हैं ना? अनाबिया ने पूछा। इसका चेहरा भीगा हुआ था, जबकि दूसरी जानिब हैदर खामोश रहा। एक बात बताऊं अना, कोई शख्स परफेक्ट नहीं होता। हर कोई सब कुछ नहीं कर सकता। किसी न किसी चीज़ में वो बेबस होता। लाख कोशिश के बावजूद भी वो इस काम को नहीं कर पाता। मैं भी लाख चालूं, पर एक काम नहीं कर सकता। जानती हो क्या? हैदर ने पूछा। क्या? अनाबिया बोली। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हो सकता, कुछ भी हो जाए, पर मैं तुमसे खफा नहीं रह सकता, क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम जब गुस्से में होती हो तो ऐसी ही बातें कर जाती हो, जिन्हें सोचना भी तुम्हारे लिए मौत है। वो बातें भी बस तुम्हारी ज़बान पर होती हैं, दिल में नहीं। इसलिए तुम जब गुस्से में होती हो तो मैं तुम्हारी बातों पर कम से कम गौर करता हूँ, क्योंकि वो बातें बगैर सर पैर के होती हैं। क्यों, है ना? हैदर ने कहा, जबकि इसकी बात पर अनाबिया हंस पड़ी। बिल्कुल ऐसा ही है, मैं कुछ भी बोल देती हूँ, अनाबिया ने कहा। खैर छोड़ो, ये बताओ तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी सर्जरी है? हैदर ने पूछा। अरमान भाई ने बताया, अनाबिया बोली। इस अरमान को तो मैं छोड़ने वाला नहीं, मना भी किया था, पर ये ढीठ। हैदर गुस्से से बोला। उन्होंने और भी कुछ बताया? अनाबिया ने कहा, जिस पर हैदर एकदम चौंका। क्या बताया इसने? हैदर बेचैनी से बोला। आपका नाम अमाल हम सब देख चुके हैं और अरमान भाई की ज़बान सब सुन चुके हैं। हैदर इतना सब किया, आपने कभी बताया क्यों नहीं? जब हम आपसे लड़ते थे तो क्यों हमें नहीं रोका? क्यों अपने एहसान नहीं गिनवाए? क्यों सहते रहे खुद पर? अनाबिया ने कहा। कोई एहसान नहीं किया, मैंने समझी बकवास करा है वो। उसे तो मैं छोड़ने वाला नहीं, ये बंदा औरतों से ज़्यादा इमोशनल है। हैदर गुस्से से बोला, जबकि इसकी बात पर अनाबिया बेसाख्ता हंस पड़ी। इसकी हंसी सुनकर हैदर के तासुरात एकदम नरम पड़े। हैदर प्लीज़ वापस आ जाएं, अनाबिया बोली, लहजे में मिन्नत थी। आ जाऊंगा अना, बस तुम दुआ करो। हैदर गहरी सांस लेकर बोला। फिर इनके दरमियान खामोशी छा गई। मैं आपके पास आ जाऊं? कुछ देर बाद अनाबिया ने पूछा। बिल्कुल नहीं, मैं खुद आ जाऊंगा इंशाल्लाह। तुम बस घर से मत निकलना, समझी? अकेली कहीं मत जाना, सुन रही हो ना? हैदर ने कहा।
जी समझ गई, नहीं जाती कहीं अकेली। पर आप वापस आएंगे ना? अनाबिया ने बहुत उम्मीद से पूछा। हैदर कुछ लम्हे खामोश रहा। तुम दुआ करोगी तो मैं आ जाऊंगा, हैदर ने कहा। वादा? अनाबिया ने कहा। वादा, हैदर बोला। भूलिएगा मत, अनाबिया ने कहा। नहीं भूलूंगा। और हाँ, याद आया, डॉक्टर सारा की कॉल आई थी, वो मिलने के लिए बुला रही थी। तुम किसी के साथ चली जाना, हैदर ने कहा। क्या फ़ायदा? अनाबिया ने कहा। लहजे में वाज़े मायूसी थी। हैदर का दिल कट कर रह गया। आंखों में कर्ब सा उभरा। अना प्लीज़, हैदर बोला। लहजे में कर्ब था। उसी सब से तो वो बचना चाहता था। अनाबिया ने फ़ौरन खुद को संभाला। फ़िलहाल वो इसे किसी किस्म की परेशानी में नहीं देना चाहती थी। अपना ख्याल रखिएगा और याद रहे, आपने वादा किया है, आपको वापस आना पड़ेगा, समझे? अनाबिया बोली। हाँ मैडम, समझ गया। और कुछ? हैदर ने पूछा। नहीं, बस इतना ही, अनाबिया ने कहा। ओके, अल्लाह हाफिज़। हैदर इसके फ़ोन रखने से पहले ही वो पुकार उठी। थैंक यू, अनाबिया बोली। हैदर कुछ लम्हे खामोश रहा। स्टॉप ओवर एक्टिंग माई लिटिल एंजल, हैदर ने कहा। अनाबिया ने फ़ोन कान से हटाकर इसे घूरा जैसे वो फ़ोन नहीं हैदर हो। फिर गुस्से से फ़ोन वापस कान से लगाया। पता है, शाजिब ठीक कहता है, आप वाकई कोई जिन ही हैं। इमोशनल नाम की तो कोई चीज़ नहीं आप में। अनाबिया ने कहकर कॉल काट दी। पागल लड़की, हैदर ने फ़ोन देखकर सर झटका। अनाबिया शाम के वक्त नीचे आई जब सब डाइनिंग टेबल के इर्द गिर्द बेराजमान थे। वहाँ सब थे, बस एक हैदर की कुर्सी खाली थी। सीढ़ियाँ उतरते हुए अनाबिया के दिल में ठेस सी उठी। वो चलती हुई अपनी कुर्सी खींचकर बैठ गई। एक नज़र सबको देखा। हर कोई अफसरदा था, गमज़दा था। वो सब टूटे बिखरे लग रहे थे। अनाबिया ने सरबराही कुर्सी को देखा। कितना मुश्किल था इस जगह पर बैठना, यहाँ बैठकर सबको तवाज़ुन में रखना, हर किसी का ख्याल रखना। यह सब बस हैदर ही कर सकता था। या अल्लाह, इनकी हिफाजत फरमा। अनाबिया के दिल से दुआ निकली। फिर इसने एक नज़र सब पर डाली, जो कि बस सर झुकाए प्लेट में चमचा हिला रहे थे। मेरी हैदर से बात हुई है, अनाबिया ने कहा। सबने एकदम चौंक कर इसे देखा। क्या, कब, कहाँ है वो? ठीक तो है ना? मेहरमा ने एकदम पूछा। रिलैक्स माँ, वो बिल्कुल ठीक है। मेरी सुबह ही इनसे बात हुई है। इंशाल्लाह वो जल्द वापस आ जाएंगे, अनाबिया ने कहा। लेकिन वो है कहाँ? हमें इनके पास होना चाहिए, इस तरह इन्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, शाहज़ैन ने कहा। मैंने कहा था उनसे, पर उन्होंने मना कर दिया। बस दुआ करो, इंशाल्लाह वो जल्द हमारे साथ होंगे। बस एक माह में एहतियात करने को बोला है, अनाबिया ने कहा। भाई हमसे नाराज़ हैं? शाहज़ैन ने पूछा। बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो जिन हैं, और यकीन करो इनमें इमोशनल नाम की कोई चीज़ नहीं है, अनाबिया ने कहा, जिस पर वो नम आंखों से मुस्कुरा दिया। माहौल की वहशत कुछ कम हुई थी, लेकिन दिल अभी भी घबरा रहे थे। अजीब घुटन महसूस हो रही थी। मैं साथ आऊं? शाहज़ैब ने साथ बैठी अनाबिया से पूछा। वो दोनों इस वक्त डॉक्टर सारा के क्लिनिक के बाहर थे। कोई ज़रूरत नहीं, तुम वेट करो, मैं बस अभी आई, अनाबिया बोलती अंदर बढ़ गई। डॉक्टर सारा के केबिन के बाहर पहुंचकर वो नॉक करती अंदर बढ़ गई। अस्सलाम वालेकुम, अनाबिया ने सलाम किया। वालेकुम सलाम, मिस अनाबिया आए, बैठे। मैं आपका ही वेट कर रही थी, डॉक्टर सारा ने मुस्कुराकर कहा। अनाबिया कुर्सी खींचकर बैठ गई। आपने बुलाया था? अनाबिया ने कहा। जी, मैंने आपके कुछ टेस्ट करवाए थे, इनकी रिपोर्ट्स आ गई हैं। और बाहर आओ। तो शाहज़ैब अपनी गाड़ी के साथ टेक लगाए मुंतज़िर सा खड़ा था। दूर से सिया हुडी वाला शख्स गौर से इसे देख रहा था। यह बेहतरीन मौका था। इसने गन निकालकर लोड की, फिर शाहज़ैब का निशाना लेने लगा। हैदर मुल्क से बाहर था, इसके वापस आने की कोई उम्मीद नहीं थी। इससे बेहतर मौका कहाँ मिलने वाला था। इसकी उंगली ट्रैगर के ऊपर थी। वो इसके दिल का निशाना ले रहा था। एक गोली और खेल ख़त्म। अब मज़ीद कोई गलती नहीं। ज़ेब चलो। इससे पहले कि वो ट्रैगर दबाता, अनाबिया एकदम इसके सामने खड़ी हो गई। जी चले, शाहज़ैब ने कहकर फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोला। वो सिया हुडी वाला शख्स बेबसी से सामने देख रहा था। अनाबिया शाहज़ैब के आगे खड़ी थी। वो शूट नहीं कर पा रहा था। अनाबिया अंदर बैठी। शाहज़ैब चलते हुए ड्राइविंग सीट की तरफ आया। इस यहूदी वाले शख्स ने तेज़ी से इसका निशाना लेना चाहा, पर इससे पहले वो अंदर बैठ चुका था। इसने गुस्से से पैर पटका। इनकी गाड़ी वहाँ से रवाना हो गई। कब तक बचोगे? बहुत जल्द तुम सबको मार दूंगा, क्योंकि अब तुम्हें बचाने वाला नहीं आने वाला।
दूर जाती इनकी गाड़ी को देखकर बोला, ये मंजर जैसन हाउस का है जहाँ इस वक्त रात के साए फैलाए हुए थे। घड़ी की सुइयां 11:45 का टाइम दिखा रही थी। पूरे घर में सन्नाटा था, हर तरफ मायूसी छाई हुई थी। हर रोज की तरह आज भी सुबह सवेरे दरवाजे पर नजरें जमाए बैठे थे, पर हमेशा की तरह मायूस होकर उठ गए। आज 19 जनवरी थी, बस एक कल का दिन था। एक आखिरी उम्मीद थी कि मजीद कोई इम्तिहान ना आएगा। सीढ़ियों से ऊपर आओ तो अनाबिया अपने कमरे में बैक ग्राउंड के साथ टेक लगाए आंखें मूंदे बैठी थी। चेहरे की गिट नुमाज के स्टाइल में लिया गया इस दुपट्टा, वो अभी जायनमाज से करके बैठी थी। इस एक महीने में इसकी नमाजें और दुआएं बहुत लंबी हो गई थी। वो कई देर सजदे में गिर कर अपने रब से दुआ करती रहती। इसकी सफ़ेद रंगत में सुर्खी घुली हुई थी, आंखों के गिर्द हल्के बन गए थे। उठते बैठते वो बस हैदर की सलामती की दुआ मांगती रही। वो यूं ही आंखें मूंदे बैठी थी जब एकदम शनासासी खुशबू इसे महसूस हुई, बहुत दिलकश और करीब तर। अनाबिया ने गहरी सांस लेकर इस खुशबू को अंदर तक उतारा। इसे लग रहा था जैसे कोई इसके बहुत नज़दीक बैठा, बहुत गौर से इसे देख रहा हो, पर वो जानती थी कि वो सिर्फ एक ख्याल है। दफ्तर इसे अपनी आंखों पर एक शनासा सा लम्स महसूस हुआ, पर इसने आंखें नहीं खोली। ये इसके साथ बहुत बार हो चुका था। आंखें खोलते ही ये सब गायब हो जाता था। ये सिर्फ इसके दिमाग में था, इसकी हकीकत से कोई ताल्लुक ना था। अनाबिया लब बीचे ढेर बनी बैठी रही। तब इसे महसूस हुआ जैसे कोई इसके गाल पर हाथ रखे अंगूठे से इसे सहला रहा हो। अनाबिया बहुत से आंसू अंदर उतारते बाज़ दफ़ा वहम भी तकलीफ देते हैं। ओपन योर आइज़ माई लिटिल एंजल, कोई बहुत प्यार से बोला, और अनाबिया अपनी जगह शल रह गई। इसने फट से आंखें खोली तो जैसे सांस लेना भूल गई। ये कोई ख्वाब नहीं था, ये हकीकत थी। वो इसके सामने बैठा था। हैदर, अनाबिया ने फट जज्बात से पुकारा। आंखों में आंसू आ गए। इस बार वो गम के आंसू नहीं थे, वो खुशी के आंसू थे, तश्कर के आंसू थे। कैसी हो अना? हैदर ने पूछा। लहजा हमेशा की तरह सापड़ता, लेकिन चेहरे के तासुरात में नरमी थी। अनाबिया ने कुछ पल इसे देखा, जैसे खुद को यकीन दिलाई हो कि ये सब हकीकत है। फिर एकदम इसके सीने से जा लगी। इसकी सफ़ेद शर्ट को मुट्ठी में दबोचे वो फूट फूट कर रो दी। इतने दिनों का गुबार निकल गया। हैदर बस खामोशी से इसके बाल सहला रहा था। बस भी करो, क्या मेरे वापस आने का इतना दुख हो रहा है जो यूं रो रही हो? हैदर ने इसे चुप ना होता पाकर कहा, जबकि इसकी बात पर अनाबिया ने सर उठाकर गैर आदत नज़र से इसे देखा, फिर दोबारा इसके सीने से टिकाल दिया। फिलहाल वो कुछ भी बोलने की पोजीशन में ना थी। काफ़ी देर वो दोनों बस खामोशी से एक दूसरे की धड़कनें सुनते रहे। हैदर, आई एम सॉरी, अनाबिया नम लहजे में बोली। इट्स ओके अना, मुझे पता है गुस्से में तुम्हारी अकल घुटनों में चली जाती है, हैदर ने सापट लहजे में कहा, जबकि इस बार अनाबिया हंस पड़ी। बाकी सब तो सो चुके हैं, तुम अब तक क्यों जाग रही हो? हैदर ने घड़ी को देखकर पूछा, जहां 12:05 का वक्त नजर आ रहा था। मुझे पता था कि आप आएंगे, इसलिए हम आपका इंतज़ार कर रहे थे, अनाबिया ने कहा। हम? हैदर ने हैरत से पूछा। जी हम, अनाबिया इत्मीनान से बोली। और इस हम में और कौन शामिल हैं? हैदर ने इसे तंग करने के इरादे से कहा। बस मैं और। अनाबिया ने बात अधूरी छोड़ दी। इसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी, आंखों में खूबसूरत सी चमक थी। और? हैदर ने पूछा। अनाबिया ने निचला लब दबाकर इसे देखा, फिर हाथ बढ़ाकर ड्रेसिंग टेबल के दरवाजे से एक फाइल निकालकर इसके हाथ पर रखी। हैदर ने सवालिया नज़रों से इसे देखा, जिस पर इसने फाइल की तरफ इशारा किया, जैसे कहना चाह रही हो खोल कर देखें। हैदर ने अजीब नज़र से इसे देखा, फिर फाइल खोली। अनाबिया लब दबाए पर गौर से इसके एक्सप्रेशन नोट कर रही थी। पहले इसके चेहरे पर हैरत उभरी, पर शौक, और फिर वाज़ह बेयकीनी। इसके लब हैरत से खुल उठे। इसने चमकती आंखों से अनाबिया को देखा। अना, ये वाकई? हैदर ने पूछा। इसके लहजे में हैरत और खुशी दोनों शामिल थे। काली आंखों में चमक थी, या शायद वो नमी थी। वो बगैर पलक झपकाए इसे देख रहा था। अनाबिया ने कुछ पल इसे देखा, वो फिर धीरे से सर में हिला गई। हैदर ने बालों में हाथ फेरा, जैसे वो खुद से बाहर आ रहा हो। फिर इसने एकदम अनाबिया को बाजू से थामकर खुद में बींच लिया। थैंक यू सो मच।
हैदर फट जज्बात से बोला। इसके लहजे से खुशी झलक रही थी। आज से पहले अनाबिया ने इसे इतना खुश कभी नहीं देखा था। आप खुश हैं? अनाबिया इससे लगती हुई बोली, जैसे इसके मुंह से कुछ सुनना चाहती हो। खुश? ये अल्फाज बहुत छोटा है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे इस अपनी कैफियत को बयान करूं। उफ अना, मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि मैं बाबा बनने वाला हूँ। हैदर इसके हाथ थामता बोला। आंखों में चमक थी, चेहरे और लहजे से खुशी झलक रही थी, पर इसके लबों पर मुस्कुराहट ना थी। वो दिल से खुश था, पर अभी हर खुशी अधूरी थी जब तक मकसद पूरा ना हो जाता। मुझे भी यकीन नहीं आया था। जिस दिन मुझे हकीकत पता चली उससे अगले दिन मैं डॉक्टर सारा से मिलने गई, लेकिन आप जानते हैं उस रात मैं एक लम्हे के लिए भी सो ना सकी। मुझे आप एक बहुत बेकार सी चीज़ लग रहा था। सारी रात मैं एक अजीब सी एहसास मरहूमी का शिकार रही। आप जिस अरसे से 3 साल से गुजर रहे थे, मैंने सिर्फ एक ही रात महसूस की थी, और ये शायद आपके सब्र का ही फल था। अगले दिन ही पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उफ हैदर, मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे लग रहा था कि मैं खुशी से पागल हो जाऊंगी। ये एहसास दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास था, लेकिन मैंने कभी इस रात की असलियत ना भूल सकी। मुझे हैरत है आपने कैसे इतना अरसा हर रात असलियत बर्दाश्त की, कैसा सहा खुद पर इतना कुछ, और किस लिए? अनाबे ने कहा। हैदर ने गौर से इसे सुन रहा था, कुछ लम्हे यूं ही इसे देखता रहा, फिर इसका थामा हाथ लबों पर लगाया। यह सब बहुत अज़ियतनाक था, लेकिन मैंने कभी अपने रब से मायूस नहीं हुआ था, ना ही कभी मैंने इसे शिकवा किया था, क्योंकि ये इसकी तकसीम है। जो चाहता है देता है, जो चाहता है छीन लेता है। मैंने इसकी कुदरत अपनी आंखों से देखी। आज से 15 साल पहले उस दिन मैं मर सकता था अना, ये मुमकिन था। उस दिन मुझे वो भी मार सकते थे, लेकिन मेरे रब ने मुझे बचाया। इसने मुझे ज़िंदगी दी। ये इसकी मर्ज़ी थी। इसने मुझसे मामा बाबा को और अनुषा को छीन लिया, ये भी इसकी मर्जी थी। अगर मेरा रब चाहता तो हम शायद उस दिन उस रास्ते से गुजरते ही ना, चचा जान कभी हम पर हाथ लगाते ही ना। पर नहीं, ये सब उसी तरह होना था। मैंने बहुत बार कोशिश की कि मैं इन्हें माफ़ कर दूं, लेकिन अना वो हद से बढ़ते गए। उन्होंने खुद को इस काबिल नहीं छोड़ा कि मैं इन्हें माफ़ किया जाए। फिर भी मेरे दिल में इनके लिए एक नरम गोशा था। मैं चाहता था अपनी सज़ा दुनिया में ही भुगतें। मैं नहीं चाहता था कि वो हमेशा जहन्नुम में जलते रहें। फिर भी वो मेरा खून थे। हैदर ने कहा। अनाबे मुस्कुराकर इसे सुन रही थी, फिर इसने आंखें बंद करके बेड ग्राउंड से सर टिका लिया। इसके चेहरे पर इत्मीनान था, सुकून था, जैसे इसे सब कुछ मिल गया। हैदर ने इसके पुरसुकून चेहरे को देखा, फिर आगे बढ़कर इसके माथे पर लब रखे। अनाबिया बंद आंखों से मुस्कुरा दी। हैदर ने एक नज़र घड़ी को देखा, 12:30 बज रहे थे। फिर गहरी सांस लेता उठ गया। अनाबिया ने तेजी से इसका हाथ पकड़ा। कहाँ जा रहे हैं? अनाबिया ने बेचैनी से पूछा। हैदर ने कुछ पल इसे देखा, फिर इसके चेहरे के हाथों में भरा। मैं आज अपनी सारी बेचैनियां दफन करने जा रहा हूँ अना। आज के बाद मैं सुकून की नींद सोऊंगा। बस आज आखिरी रात है, तुम सो जाओ। हैदर ने प्यार से कहा। अनाबे ने गौर से इसकी आंखों में देखा। पहली बार जिंदगी में, पहली बार इसकी आंखों में कुछ था। अनाबिया नाकाबिल फ़हम तासुरात से इसकी आंखों में झांक रही थी। कब आएंगे? अनाबिया बोली। सुबह होने से पहले आ जाऊंगा, हैदर ने कहा। वादा? अनाबिया ने कहा। वादा। हैदर कहकर अलमारी की तरफ बढ़ा। इसने अंदर से अपनी गन निकाली, फिर एक नज़र अनाबिया को देखकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। इससे पहले कि वो दरवाज़ा खोलता, अनाबिया ने पुकारा। हैदर ने मुड़कर सवाल नज़र से इसे देखा। डोंट गिव हिम अ इजी डेथ। अनाबिया इसकी आंखों में देखकर बोली। हैदर ने कुछ पल इसे देखा, फिर लब खोले। एज यू विश माई लिटिल एंजल। हैदर कहकर बाहर निकल गया। अनाबिया ने गहरी सांस ली। आज इस रात की तारीखी में सारी बुरी यादें दफन होने वाली थी। इस स्टोरी का लास्ट पार्ट 2 एपिसोड कल आएगा। सो स्टोरी को यहीं पर ही एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं आगे क्या होगा। मेरे साथ जुड़े रहिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।